할렐루야. 아멘. 우리 디네스 딸이 아주 마음이 뜨겁습니다. आज चाहिँ भाइ विनेशको चाहिँ हृदय एकदमै तातो भएको छ, एकदमै उथलपुथल भएको छ। 오늘 하나님 말씀은 에베소서 6장 10절에서 20절까지 말씀을 보시겠습니다. आजको वचन हामी एफिसीको पुस्तक 10को 6को 10 देखि 20 सम्म हेर्नेछौँ है। एफिसीको पुस्तक 에베소서 6장 10절에서 20절입니다. सरी पेज पठाउनु गर्नु 1626 에베시 쳐 10 देखि 20 सम्म 10 देखि 10 देखि 20 सम्म 20 सम्म 20 सम्म 10 देखि 20 10 देखि 20 सम्म 20 सम्म हजुर 3절씩 읽겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 अन्त्यमा प्रभुमा उहाँको शक्तिको सामर्थ्यले बलवान हो 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. दियावसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नको लागि परमेश्वरको सारा हतियार धारण गर 우리의 씨름은 혈과 입을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어두운 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन तर प्रधानताहरूको विरुद्ध शक्तिहरूका विरुद्ध वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टको आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 한 후에 서기 위함이라. यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 यसकारण आफ्ना कम्मर सत्रीले कसेर धैर्यताको छाती पाता लाएर खडा हो 평안의 복음이 준비된 것으로 신을 신고 र खुट्टामा मिलापको सुसञ्चारको जुत्ता लगाएर तयार हो 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 화살을 불화살을 소멸하고 साथै विश्वासको झाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाट निभाउन सक्नेछौ 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार लियो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो 모든 기도 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सबसँग पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर यीशुले लगनसित र सतर्क भएर सबै सन्तका निम्ति प्रार्थना गरिरहो 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दियोस् र निर्भयका साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ 이를 위하여 내가 쇠사슬에 매인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. जसको निम्ति म साङ्गाले बाँधेको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी नै म साहससँग बोल्न सकूँ 아멘. आमेन 우리 요즘 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 말씀과 또 기도에 대해서 우리가 함께 공부했습니다. आजकल हामी यो समयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको कुराहरू शिक्षा र अनि उहाँको वचनद्वारा हामी चाहिँ त्यो बारेमा हामी पढिरहेका छौँ 그러면서 하나님이 우리에게 주신 율법, 말씀을 지키는 그리고 믿음으로 사는 삶을 우리에게 말씀하셨습니다. हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जुन उहाँको कानुन छ विधि विधान छ त्यसलाई एकदमै इमानदारी साथ पालना गर्ने र अनि त्यसरी जीवन जिउ भनेर भन्नुभएको छ 그래서 우리의 삶은 바로 이제 이 땅에서 사는 삶에서 하나님의 나라 안에 들어가는 삶인 것입니다. हामी यो संसारमा रहे तापनि यो संसारमा हामी जीवन जिए तापनि हाम्रो जीवन शैली भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा जाने खालको हुनुपर्दछ 그래서 이제 믿음으로 사는 삶을 말씀하고 있어요. हामीलाई चाहिँ विश्वासद्वारा जिउ भनेर भन्नुभएको छ विश्वासमा जिउ भनेर भन्नुभएको छ 그런데 믿음으로 사는 삶에 문제가 있다는 것이죠.
अनि विश्वासमा जिउनको लागि हामीलाई धेरै किसिमको समस्याहरू आउँदछ। 어떤 문제냐면은 이 세상을 주관하고 있는 영적인 존재가 있다는 것을 알아야 된다는 것입니다. हामीलाई चाहिँ कस्तो किसिमको समस्याहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो संसारिकका विरुद्धमा चाहिँ जुन शासकहरूले ल्याउने विभिन्न किसिमको संसारका भनौँ न त्यस्ता किसिमको सङ्कटहरू आउनलाई हामीलाई पर्दछ। 우리 믿음의 삶은 우리 눈에 보이지 않는 하나님의 나라 안에 사는 삶을 말하고 있습니다. विश्वासमा जिउनु भनेको चाहिँ हामीले नदेखेको परमेश्वरको राज्यभित्र जिएको जीवन जस्तै हो, जीवन हो। 하나님 나라 안에 들어가는 삶, 들어가지 못하도록 방해하는 영적인 그런 세력이 있다는 것입니다. हामीलाई चाहिँ यो संसारमा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा जानका लागि हामी जुन आत्मिकी हाम्रो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ संसारको अरू कुराहरूले चाहिँ हामीलाई छेकिरहेको हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ आत्मिक लडाइँ भइरहेको हुन्छ। 그래서 하나님께서 우리에게 주신 바로 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 이렇게 약속하셨습니다. परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँको वचनमा जसले यसु ख्रीष्टलाई मान्दछ उहाँलाई ग्रहण गर्दछ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वर राज्यका सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। 그래서 원수마귀 사단은 하나님의 자녀들이 하나님의 나라 안에서 사는 것을 계속 방해하는 것입니다. अनि शैतानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको जन भएको कारणले परमेश्वरको छोराछोरी भएकोका कारणले चाहिँ त्यो स्वर्गको राज्यमा जान्छ कि भनेर चाहिँ चियाइरहेको हुन्छ। 그래서 이 땅에 사는데 가장 하나님 기쁨이 아닌 이 세상의 쾌락을 쫓아가라고 이렇게 우리를 유혹하고 미혹하고 있습니다. हामीलाई शैतानले चाहिँ स्वर्गमा जाने कुरा भन्दा पनि यो संसारमा रहँदाखेरि कसरी खुसी हुन्छस्, संसारको मान्छेहरूलाई कसरी खुसी पार्न सक्छस्, संसारकै ढाँचामा रीतिमा चल तँलाई त्यहाँ चाहिँ आनन्द हुन्छ भनेर हामीलाई त्यतिर लान खोजेको हुन्छ। 그래서 원수마귀는 우리 마음에 계속 두 마음을 품게 합니다. त्यही भएर शैतानले चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ दुई थरीको मन हालिदिन्छ। 하나님의 말씀은 서로 사랑하라. 그런데 원수마귀들은 사랑하는 것을 사랑하지 못하도록 하는 것입니다. 서로 미워하라 이렇게 말하는 것이죠. शैतानले चाहिँ हामीलाई हाम्रो मनलाई दुधारे मन बनाइदिएर परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेर हाम्रो एउटा मनले भन्छ भने शैतानले चाहिँ होइन त्यस्तो नगर, प्रेम गर्नु पर्दैन, त त्यतैपट्टि फर्केर हामीलाई त्यस्तो भनिरहेको हुन्छ। 그래서 미워하는 마음을 계속 넣어주는 것이죠. हामीलाई चाहिँ शैतानले जहिले पनि घृणा गर्ने नराम्रो सोच्ने त्यो त्यस्तो किसिमको मन मात्रै दिइरहेको हुन्छ। 또 믿음의 사람들이 하나님의 말씀을 들음으로 믿음이 날마다 자라고 성숙되어 가는데 그것을 성숙하지 못하도록 미성숙하도록 원수마귀 사단은 계속 우리의 믿음 생활을 방해하고 있습니다. अनि परमेश्वरको जन जो परमेश्वरले चिनेको हुन्छ विश्वासमा जीवन जिरहेको मान्छेले चाहिँ परमेश्वर राज्यमा जानको लागि आफूलाई तयारी गरिरहेको हुन्छ भने शैतानले चाहिँ त्योबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यहाँतिर नजानको लागि चाहिँ उसले चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। 그리고 하나님의 나라의 삶은 깨끗하고 정결하고 거룩한 삶인데 원수마귀들은 그거 필요 없다. 더러워도 괜찮다. 이렇게 우리 마음 가운데 우리 마음을 게으르게 만들고 씻지 못하게 만들고 더러워도 괜찮다고 이렇게 우리를 속이는 것이죠. अनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जीवन पवित्र शुद्ध आत्मिकै हुनुपर्छ, धार्मिक हुनुपर्छ, अनुशासनले भरिएको हुनुपर्छ र परमेश्वरको वचन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर शैतानले चाहिँ हामीलाई त्यसो गर्नु पर्दैन, तैँले अलिकति गल्ती गरेर अलिकति त्यो खराब काम गरेर केही फरक पर्दैन भनेर हामीलाई त्यतातिर डोराउनु खोज्छ। 그래서 교회 나오는 거를 열심히 안 나가도 괜찮다. 또 하나님 말씀을 그렇게 열심히 안 들어도 괜찮다. 이렇게 우리를 속이는 것이죠. हाम्रो हृदयमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको विचारहरूलाई चाहिँ उसले गर्दछ कि जसरी हामीले एकदमै मेहनत साथ परिश्रम साथ चाहिँ अनि मण्डली जाने, मण्डलीमा बस्ने, सङ्गति गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने पनि उसले चाहिँ पर्दैन, त्यति गर्नु पर्दैन, नगरे पनि हुन्छ, तैँले थोरै गरे पनि हुन्छ अथवा नगरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ मनमा हामीलाई चाहिँ हालिरहेको हुन्छ विरुद्धमा, परमेश्वर राज्य विरुद्धमा। 그래서 우리 믿음의 하나님의 자녀들은 하나님의 말씀으로 또 기도로 우리 마음을 깨끗하게 할 수 있습니다. हाम्रो विश्वासमा जिएका हामी परमेश्वरका छोराछोरी चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचनद्वारा प्रार्थनाद्वारा हाम्रो हृदय चाहिँ जहिले पनि चोखो अनि शुद्ध र पवित्र बनाउनु पर्दछ। 그래서 이제는 하나님의 영 성령님이 우리 안에 계시고 또 이 세상을 지배하고 있는 어둠의 세상 주관자 그 어둠의 영들이 있다는 사실을 알아야 되는 거죠. अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो चाहिँ हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ, वास गर्नुहुन्छ अनि संसारका
अदृश्य शक्तिहरूको विरुद्ध लड्नलाई अथवा त्यस्ता कुरापट्टि नजानलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ रोक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले विजय पाउन सक्छौँ। 근데 우리는 하나님 말씀을 잘 모르고 믿음으로 성숙되지 않으면 원수마귀가 쉽게 우리를 넘어뜨릴 수 있는 것이죠. अनि हामी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नसुन्ने अनि परमेश्वरमा हामी भर नपर्ने हो भने हामीले हाम्रो आफूलाई पवित्र नठान्ने पवित्र नराख्ने परमेश्वर वचनमा हामी विश्वासमा नजिउनु हो भने शैतानले हामीलाई सजिलैसँग पछाउन सक्छ, उसको पन्जामा पार्न सक्छ। 그래서 모든 관계 가운데 사랑하며 살라고 말씀하신 그 예수님의 말씀을 지키지 못하도록 우리의 눈과 귀와 마음을 열지 못하도록 이렇게 방해하는 것입니다. अनि हामी चाहिँ जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेमद्वारा अनि यो आँखाले नदेखिने जुन किसिमको प्रेम उहाँले गर्नुभएको छ सबैलाई चाहिँ एक समानको चाहिँ शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने जुन कुरालाई हामीले चाहिँ पालना गर्न सकेनौँ भने उहाँको वचन आज्ञालाई हामी स्वीकार गर्न सकेनौँ भने हामीलाई शैतानले चाहिँ जुनसुकै बेला पनि अनि उसको राज्य बनाउनलाई अथवा परमेश्वर राज्यबाट वञ्चित गराउन सक्छ। 그래서 우리가 지난번에 아내와 또 남편과 그 관계 또 자녀들하고 그 관계, 자녀 부모와의 관계, 또 회사의 상전들, 높은 사람들과 그 관계에 대해서 말씀을 나눴습니다. हामी त्यसैले यो प्रेमको कुराहरू गर्दै गर्दा खण्डमा चाहिँ गत हप्ता हामीले चाहिँ हाम्रो परिवारभित्र हाम्रो श्रीमतीको बिचमा सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, सरकारीको बिचको प्रेम सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ अनि हामी काम गर्ने हाम्रो कम्पनीमा हामीभन्दा माथिल्लो अहोदाको मान्छेहरूलाई हामीले कस्तो किसिमको प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले पढ्यौँ। 그래 그런 그 믿음의 사랑하는 삶으로 살 수 있는 그런 것 위에 이제 그것을 방해하는 것, 또 그 믿음의 사랑의 삶을 지키는 것, 그 두 개의 싸움이라는 것이. अनि हामीलाई चाहिँ जसरी त्यो सबैलाई प्रेम गर्न सक्ने त्यो मन अनि परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्दै अनि उहाँको प्रेमलाई हामीले चाहिँ धारण गरेको हुनाले हामीले पनि अरूलाई एकनासको प्रेम गर्न सक्ने, क्षमा गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ हृदय एउटा हुन्छ भने अर्को चाहिँ होइन घृणा गर्ने, अरूको कुराहरू नराम्रो कुराहरू सोच्ने त्यस्तो बिचमा चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। 그래서 그 싸움에서 승리하기 위해서 이기기 위해서는 오늘 이 말씀을 우리가 잘 알고 믿어야 हामी 돼요. त्यो दुष्ट खराब चाल, दुष्ट विचार, नराम्रो सोचाइहरू अनि अन्धकारको शक्ति जुन कुरा हुन्छ हामी त्यसको कुराको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ जित्नको लागि चाहिँ आजको यो वचन चाहिँ एउटा परमेश्वरको चाहिँ वचन चाहिँ आधार धारणा गर भनेर भनेको चाहिँ हामी यही बारेमा पढ्दैछौँ। 10절 11절을 한번 읽어보겠습니다. 10 र 11 पढ्दैछौँ। 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘이 능력으로 강건해지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो देवबलस्का युक्तिहरूको अरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हतियार धारण गर। 바로 하나님의 말씀 전신갑주를 입어야 된다고 말씀하고 있습니다. त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको सारा हतियार भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो अनि परमेश्वरको विधि विधान हो। त्यो कुरालाई हामीले वचन पढ्ने अनि उहाँले भनेको कुराहरू पालना गर्यौँ भने अनि हामीले शैतानमाथि विजय गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। 또 12절에 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세와 이 어두운 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 12 पदमा यसरी लेखेको छ किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध र वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैको आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। 그래서 사람 뒤에 숨어서 사람 속에 숨어서 그 사람을 조종하고 있는 악한 영들을 우리는 볼 수 있는 눈이 열려야 된다는 것입니다. अनि हामीले चाहिँ जो दुष्ट छ, जो खराब छ, जुन संसारको मान्छेहरूले जुन कुराहरू लागू गरेर नराम्रो कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि हामीले त्यो कुरा देख्न सक्ने हाम्रो हृदयको आँखा खोल्नु पर्दछ। 그래서 그 사람을 미워하지 말고 그 사람 뒤에서 조종하고 있는 미움의 영을 조종하고 있는 악한 영들을 너희는 보라 이렇게 말씀합니다. त्यो व्यक्ति जोसँग खराब दुष्ट विचारहरू भएको मान्छे छन्, नराम्रो विचार धारणा भएको मान्छेहरू छन् त्यस्ता मान्छेलाई घृणा गर्ने होइन, त्यो मानिसलाई त्यस्तो अवस्थामा ल्याउने उसभित्र भएको खराब कुराहरू इच्छाहरू छ त्यसलाई मात्रै हेर, त्यसलाई मात्रै खोज, त्यसको विरुद्धमा लाग भन्नुभएको छ। 우리는 사람을 미워하고 또 쉽게 미워할 수가 있어요.
हामी चाहिँ कस्तो छौँ हामीले चाहिँ हाम्रो अरू मान्छेलाई चाहिँ हामी सजिलैसँग घृणा गर्न सक्छौँ तिरस्कार गर्न सक्छौँ 우리가 상대해야 될 그 대상은 사람이 아니라 그 속에 역사하는 영이라는 것이죠. अनि हामीले कामलाई कामलाई हामीले चाहिँ भनौँ व्यक्तिको मान्छेको अनुहारलाई हेर्ने होइन कि त्यो मान्छेको कामलाई हेर्नुपर्छ 그래서 우리는 하나님의 말씀으로 머리끝부터 발끝까지 전신갑주 하나님 말씀으로 채워야 된다는 것이죠. 말씀으로 옷 입어야 된다는 것이죠. त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो शरीर हाम्रो चाहिँ यो शारीरिक रूप मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ सबै कुरा हाम्रो हातहतियारमा हामी धारणा गऱ्यौँ भने त्यो ढाल त्यो टोप लगाऊ भनेर छ त्यो लगाएर बस्नुपर्छ 그래서 13절, 14절, 15절 한번 읽겠습니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 यसै कारण परमेश्वरका सारा हतियारहरू थाहा भयो यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो यसका कारण सब कम्म खडा हो र खुट्टामा मिलाको जुत्ता लगाएर तयार हो 평안의 15절 평안의 복음이 준비된 것으로 신을 신고 खुट्टामा मिलाको सुसंस्कारका जुत्ता लगाएर तयार हो 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이룰 수 능히 악한 자와 모든 불화살을 소멸하고 साथै विश्वासको थाहा जसबाट तिमीहरू दुष्टता सबै अग्नि बाली मार्न सक्नेछौ 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. मुक्तिको टोपी लगाऊ र आत्माको दरबार लिऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो 그래서 우리가 머리끝부터 발끝까지 하나님의 말씀으로 다 채운 다음에 이 손에는 말씀, 성령의 검, 하나님의 말씀을 가지라는 것이죠. यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीर अथवा हाम्रो चाहिँ शिरदेखि पाउसम्म अनि मुक्तिको टोप लगाउनेर अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीले हातमा उहाँको शक्ति लिएर वचन लिएर हिँड्नुपर्छ 그래서 우리가 주일날 1대1 배웠잖아요. 하나님의 말씀은 살아있는 능력의 말씀이라는 것이죠. अनि हामीले चाहिँ चेलापन तालिम सिकेका छौँ पढेका छौँ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित वचन हो 히브리서 4장 12절 한번 찾아보세요. हिब्रूको पुस्तक 4को 12मा 히브리서 4장 12절 하나님의 말씀이 어떤 말씀인지 परमेश्वरको वचन हिब्रू 4को 12 हामी हेर्छौँ है त यहाँ उहाँको वचनमा हिब्रू 4장 12절 1669 4को 12 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혈과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하라니 किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरभन्दा बढी धारी हुन्छ यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोडी जोडेर आँखाको खुट्टासम्मलाई भाग भाग पार्न र हृदयका विचार र इच्छा जान्न सक्ने हुन्छ 아멘. आमेन 우리 몸속에 있는 어떤 것도 다 할 수 있어요. 또 마음 속에 숨겨진 생각까지도 다 하나님 말씀은 다 알 수 있는 능력이 있다는 것이죠. परमेश्वरको वचन भनेको यस्तो वचन हो कि जस्तो एउटा चाहिँ दुई धारे तर भन्दा पनि तिखो हुन्छ धारिलो हुन्छ त्यसले चाहिँ मान्छेको हृदय मात्रै नभइकन हड्डीभित्र पनि छिरेको त्यो बुद्धिसम्म पुग्छ भन्ने कुरा कति शक्ति पाएको हुन्छ 그래서 하나님께서 우리에게 이 말씀, 성령의 그 말씀을 가지고 이제 하나님이 주시는 지혜와 계시형으로 어둠의 영들을 대적하라는 것이죠. परमेश्वरको वचन जुन कुरा छ जुन त्यो वचन चाहिँ हामीले चाहिँ अनि शक्ति वचनको शक्ति लिएर परमेश्वरको चाहिँ त्यो शक्ति एकदमै पावरफुल वचन लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हतियारमा धारण गरेर त्यो भयो भने तिमीले संसारको आत्मिकै लडाई संसारी लडाईमा तिमीहरू चाहिँ खडा हुन सक्छौ 오래 전에 중국에 가서 집회를 할 때 이렇게 찬양하고 말씀을 전하기 시작했잖아. 근데 중국 사람들도 차이나 타임이 있어요. 네팔 타임, 코리안 타임 다 있듯이 차이나 타임. 늦게 오는 사람이 꼭 있어. 찬양 끝난 다음에 뒤에서 들어오는데 둘이 손잡고 오는 사람이 많아요. 한 사람은 귀신 들린 사람이야. 정신이 없어. 오다가 저 뒤에서 두루질 못해 안으로. 여기는 하나님 말씀과 성령의 임재가 강력하니까 두루질 못하고 뒤에서 서서 오다가 발발발 이렇게 막 떨고서 서 있어. 아유 두루질 못하고. उहाँले चाहिँ
हाम्रो पास्टर युले भन्दै हुनुहुन्छ कि केही समय अगाडि चाहिँ चाइनामा चाहिँ सेमिनार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मिसनरी कार्यक्रम जाँदाखेरि चाहिँ चाइनिजहरूको चाहिँ आफ्नो टाइम रहेछ अनि प्रार्थना अनि सङ्गति अनि एकदमै पवित्र आत्माले भरेको समय पनि मान्छेहरू आउनु जाने र कोही चाहिँ प्रार्थना अनि भजनहरू सक्दाखेरि पनि आइरहेको हुन्थे जुन चाहिँ एकले नआउने कोही चाहिँ दुई हात समातेर आएको अवस्था